السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الحق۔ بی جے پی اب فرقہ پرستی کے بجائے قوم پرستی کا استعمال کر رہی ہے۔ کاماریڈی میں آزادی کی گورو یاترا سے محمد علی شبیر کا خطاب۔ کاماریڈی ضلع میں کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق محمد علی شبیر نے آزادی کی گورو یاترا میں شرکت کی، جو کانگریس کی جانب سے قومی سطح پر یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر نکالی جا رہی ہے۔ آزادی کی گورو یاترا ڈوماکنڈا منڈل کے گڈی کوٹا سے ڈوماکنڈا شہر تک 7 کلومیٹر پیدل نکالی گئی۔ اس موقع پر شبیر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کا مقصد ملک میں اتحاد بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، جبکہ ملک میں نفرت کا ماحول ہے۔ گاندھیائی رواداری اور مذہبی دوستی ہی ایک مضبوط قوم بنا سکتی ہے۔ اس یاترا کا مقصد آزادی کے جنگجوؤں کی قربانی کو یاد کرنا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے۔ کاماریڈی میں RTC بس الٹنے کی وجہ سے 7 افراد زخمی۔ تلنگانہ RTC کی بس کاماریڈی میں الٹ گئی، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 29 افراد میں 7 افراد زخمی ہو گئے، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ زخمیوں کو جنہیں کاماریڈی کے ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ کاماریڈی کے قریب ٹیکریال کے پاس پیش آیا۔ بس کاماریڈی بس اسٹیشن سے بانسواڑہ جا رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کو اچانک چکر آ گئی، جس پر وہ بس کو روڈ ڈیوائیڈر کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں بس الٹ گئی۔ کوٹلہ ٹاؤن میں بھاری ترنگا ریالی، مسلمانوں کی کثیر تعداد بھی شریک۔ تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقاریب کے پیش نظر بھاری ترنگا ریالی نکالی گئی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین و کارکن کے علاوہ مجلس بلدیہ کی چیئرپرسن، کونسلرز، اسکول اور کالج کے طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ترنگا ریالی کنگ گارڈن سے شروع ہو کر گودام روڈ نندی پر اختتام کو پہنچی۔ ریالی میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جو مجاہدین آزادی کی تصاویر پر مشتمل بینرز ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین اور دیگر مسلم مجاہدین آزادی کی تصاویر بھی شامل تھے۔ ہم لوگ بحیثیت اس ملک کے باشندوں کے اور اس ملک میں رہنے والے اور اس ملک کے گیسوں کو سنوارنے اور اس ملک کے خطے کی حفاظت کرنے والی قوم ہونے کی حیثیت سے ہمیں فخر ہے، اور ہم بہت زیادہ اس وقت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو ظالم انگریزوں سے آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اور اس ملک کے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہم نے سب مل کر اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، آج دن ہے کہ ہم اسے یاد کریں۔ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں، اور جب تک ہم اپنے بڑوں سے جڑ کر، ان کی تاریخ سے جڑ کر رہیں گے تو ہماری آئندہ نسلیں بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آگے رہیں گی۔ اس لیے اس جشن آزادی کے موقع پر ہم سبھی سے، اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنے چھوٹے بچوں سے اور اپنے بزرگوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی، اس ملک کے معماروں کی، اس ملک کے گیسوں کو سنوارنے والوں کی اور اس ملک کو آگے بڑھانے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی تاریخ کو پڑھیں، اسے یاد رکھیں۔ یاد رکھیں گے تو اس ملک کی حفاظت میں مزید مدد ملے گی، اور اس وقت پورے ملک میں جو جوش و خروش ہے اور جو خوشیوں کی لہر گستاخ رسول سلمان رشدی کی حالت تشویشناک، جگر متاثر ہونے کا انکشاف۔ گستاخ مصنف سلمان رشدی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جس پر گزشتہ روز امریکہ میں ایک لیکچر کے دوران حملہ ہوا تھا۔ سلمان رشدی اس وقت وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا جگر مکمل طور پر خراب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی آنکھ بھی ضائع ہونے کا امکان ہے۔ نیو یارک کے چوتاکوا انسٹیٹیوٹ میں ایک پروگرام میں شرکت کے دوران ایک نوجوان نے گستاخ سلمان رشدی پر حملہ کیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تقریر کے دوران وہ اسٹیج پر چڑھ گیا۔ گستاخ سلمان رشدی پر 10 سے 15 وار کیے، جس کے نتیجے میں رشدی کی گردن اور پیٹ پر شدید چوٹیں آئیں۔ Oh my God!
my God! रेवंत रेड्डी ने कोमटिरेड्डी के खिलाफ बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगी। तेलंगाना रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से मवाक़िफ़ ज़िक्र के खिलाफ बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगी। एक वीडियो पैगाम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर ने कहा कि वो दंग की दया करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुंगोड़ असम्बली हल्के में एक जलसेआम में किए गए रिमार्क्स के लिए गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग रहे हैं। ఈ మధ్య పత్రికా సమావేశంలో హోంగార్డ్ ప్రస్తావన మరియు మునుగోడు బహిరంగ సభలో అద్దంకి దయాకర్ మునుగోడు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పరుషమైన పదజాలం వాడడంతో వారెంతో మనస్తాపానికి గురైనరు. వారు PCC అధ్యక్షుడిగా నన్ను సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిండ్రు. అన్కండిషనల్గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సారీ చెప్తున్నా. ఇట్లాంటి చర్యలు ఇట్లాంటి భాష ఎవరికి మంచిది కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర పోషించిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఇట్లా అవమానించే విధంగా ఎవరు మాట్లాడినా తగదు. తదుపరి చర్యల కోసం క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి గారికి సూచన చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్య పత్రికా సమావేశంలో హోంగార్డ్ ప్రస్తావన మరియు మునుగోడు బహిరంగ సభలో అద్దంకి దయాకర్ మునుగోడు పార్లమెంట్ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పరుషమైన పదజాలం వాడడంతో వారెంతో మనస్తాపానికి గురైనరు. వారు PCC అధ్యక్షుడిగా నన్ను సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసిండ్రు. అన్కండిషనల్గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి సారీ చెప్తున్నా. ఇట్లాంటి చర్యలు ఇట్లాంటి భాష ఎవరికి మంచిది కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి రాష్ట్ర సాధనలో పాత్ర పోషించిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి ఇట్లా అవమానించే విధంగా ఎవరు మాట్లాడినా తగదు. తదుపరి చర్యల కోసం క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి గారికి महबूबनगर में मुनाकिदा आज़ादी रैली में वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने हुजूम के बीच में की फायरिंग। तेलंगाना के वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ इस वक्त तनाज़े में घिर गए जब उन्होंने महबूबनगर में मुनाकिदा आज़ादी रैली में हुजूम के बीच बंदूक से फायरिंग कर दी। पुलिस के हाथों से बंदूक छीन कर गोली चलाने का वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इसने रबर की गोलियां चलाई और वज़ीर खेल की हैसियत से मेरे पास ये हक़ है, लेकिन मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली शुरू करने के लिए आवाज़ के लिए रबर की गोली चलाई जाती है। अगर मैंने हकीकी गोली चलाई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। उन्होंने सियासी और सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद का सख्त जवाब दिया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में किसी की ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं। जुमा को जुबली हिल्स के पेडम्मा मंदिर के करीब एक कार बेकाबू होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में किसी की ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब गुजरात रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली कार का ड्राइवर जुबली हिल्स से माधापुर की तरफ दोपहर के करीब जा रहा था। गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े की वजह से मसरूफ़ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और ड्राइवर वहां से फ़रार हो गया। जुबली हिल्स पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। ड्राइवर की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने कंचल्ला कृष्णा रेड्डी से मुलाकात करते हुए कहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तजवीज़ पेश की है कि TRS की जानिब से इस माह की 20 तारीख को मुनाकिदा पिछली मीटिंग को कामयाब बनाया जाए। इसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन में भी कामयाब होना चाहिए। KCR ने कहा कि वो इस माह की 20 तारीख को असम्बली में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे और किसी भी उम्मीदवार को मिलकर काम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने हफ्ते को प्रगति भवन में कंचल्ला कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की।
تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف منسٹر KCR نے کنچلا کرشنا ریڈی کو کچھ ہدایت دیں اور کہا کہ ہم سب مل کر پہلی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کو کامیاب بنائیں گے۔ ہماچل پردیش میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے اب تک 192 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کے درمیان تیز بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے جہاں ابھی تک 192 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور وہیں اب تک 980 کروڑ روپے کی سرکاری اور ذاتی جائیداد برباد ہو چکی ہے۔ ایک سرکاری ترجمان نے 4 شنبے کو یہ اطلاع دی۔ ترجمان نے UNI کو بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے کے درمیان تیز بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس درمیان محکمہ تعمیرات کو سب سے زیادہ 569 کروڑ اور جل شکتی محکمے کو 390 کروڑ روپے تک کا نقصان ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں جڑا حجر اسود کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صاف و صفائی۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں جڑا حجر اسود ایک ایسا مقدس پتھر ہے جس کا ہر روز ہزاروں افراد بوسہ لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ دن کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ اس کی دیکھ ریکھ اور صفائی ایک اہم کام ہے۔ حرم مکی میں روز بروز زائرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر اس عمل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تازہ اطلاع کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر حجر اسود کی صفائی اور اصلاح و تزئین کا کام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیا گیا۔ یہ کام معاون سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر سعد المحمد نے اپنی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر محمد نے بتایا کہ حرمین شریفین انتظامیہ خانہ کعبہ سے متعلق اپنی تمام امور اپنی نگرانی میں کراتی ہے۔ تمام اداروں اور فریقوں کے درمیان یکجہتی پیدا کر کے کام نہایت معیاری طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ المحمد نے کہا کہ دراصل خادم حرمین شریفین سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مسجد الحرام اور مسجد نبوی خصوصاً خانہ کعبہ سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ حرمین شریفین میں صفائی اور دیکھ ریکھ کا کام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان مقدس مقامات پر لاکھوں زائرین آتے ہیں مگر یہاں کہیں کچرے کا کبھی ایک تنکا نظر نہیں آتا۔ اتر پردیش کے نوئیڈا علاقے میں 40 منزلہ جڑواں ٹاور اس مہینے کی 28 تاریخ کو منہدم کر دیے جائیں گے۔ اس کو فی الحال 325 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ذریعے منہدم کیا جائے گا اور یہ مواد مقام واقعے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ دونوں ٹاورز کو منہدم کرنے کے لیے 3700 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہوگی۔ اس انہدامی کارروائی کی نگرانی نوئیڈا اتھارٹی کرے گی۔ سپریم کورٹ نے دھماکہ خیز مواد سے عمارت کو منہدم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس عمارت کو منہدم کرنے کے لیے 9400 سوراخ کر دیے گئے ہیں اور انہیں دھماکہ خیز مواد سے بھرا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام انتظامات کے مکمل ہونے کے بعد دونوں ٹاورز کو 28 اگست کو منہدم کر دیا جائے گا۔ احمد آباد گجرات کے مہسانہ ضلع میں BJP کی ریالی میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب گائے نے سابق نائب چیف منسٹر گجرات پر حملہ کر دیا جس پر وہ زخمی ہو گئے۔ آزادی کے 75 سال کے پس منظر میں BJP لیڈروں نے ہفتے کو کڑی علاقے میں ہر گھر ترنگا کے نام سے ریالی نکالی۔ اس موقع پر اس ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ نتن پٹیل اور دیگر کئی لیڈروں نے شرکت کی، لیکن سڑک پر ایک گائے نے خوفزدہ حالت میں اس ریالی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ریالی پر حملہ کر دیا۔ وہ لیڈروں اور کارکنوں پر چڑھ دوڑی جس کے نتیجے میں نتن پٹیل اور BJP کے کئی رہنما اور کارکن زخمی ہو گئے۔
नितिन पटेल की टांग जख्मी हो गई और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। श्रीनगर में 1990 के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे के बाद सिनेमा थिएटरों को बंद कर दिया गया था। अब ये बात काबिल ज़िक्र है कि 3 दिहाइयों के बाद एक मल्टीप्लेक्स थिएटर दोबारा खुल रहा है। 3 साल कबल मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था, जबकि कश्मीर इसे गलत करार देते हैं और कहते हैं कि 1948 में जो माहिदा इंडिया की गवर्नमेंट और शेख अब्दुल्ला के दरमियान हुआ था उसे मंजर आम पर लाया जाए। 370 की मनसूखी इस माहदे पर खिलाफ वर्जी है। खैर, वहाँ के हालात अब बहाल हो चुके हैं, इसलिए तफरीही मकामात, सिनेमा थिएटर वगैरह दोबारा कुशदा होने लगे हैं, जिसका मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स एक सबूत है। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस एमएलए प्रियंका खरगे ने ख़तरनाक इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलाजिमातों के लिए रिश्वत और पलंग पेश करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर बेरोज़गारों को रोज़गार चाहिए तो रिश्वत देनी पड़ती है, बल्कि बददियानत लीडरों और ओहदेदारों का बिस्तर गर्म करने के लिए ख़वातीन को पेश करना पड़ता है। यह बयान हर तरफ वायरल हो गया। हो सकता है इस रुकन असम्बली ने ऐसे वाक़यात देखे हों, लेकिन मुजरिमाना जहनीत के लीडर और दानिश्वर किस्म के लोग एमएलए के बयान पर सख्त तनक़ीद कर रहे हैं, तो फिर इन्हें प्रियंका खरगे को गलत साबित करना होगा। अगर खरगे ने सही साबित कर दिया तो क्या लोग खरगे से माफ़ी मांगेंगे और गलती को कबूल करेंगे? अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज ने सयाहती वीज़े पर मुल्क में आने वालों को उम्रे की अदायगी की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। इससे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी वीज़े पर सऊदी अरब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वीज़ा हासिल कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपी वीज़ा रखने वाले अफराद भी सऊदी अरब के दौरे के दौरान उम्रे की अदायगी कर सकेंगे, जबकि फैमिली विज़िट वीज़ा रखने वाले अफराद भी एप्लीकेशन के ज़रिए दरख्वास्त देकर उम्रा अदा कर सकते हैं। एक नई तहकीक में एक बात सामने आई। अंटार्कटिका के मशरक़ी बर्फ़ानी चादर का रुतबा अमेरिका के बराबर है और पहले ख्याल किया जाता था कि इसे मगरबी अंटार्कटिका की आइस टेंट के मुकाबले में मौसमियाती तब्दीलियों से कम ख़तरा लाहिक़ है, मगर अपनी तर्ज के ऐसी पहल तहकीक में बताया गया है कि मशरक़ी अंटार्कटिका में गुज़िश्ता 25 बरसों के दौरान साहिली ग्लेशियर और बर्फ़ानी चादर पिघलने की रफ्तार साबिक़ा अंदाज़ों से ज़्यादा है। नासा की प्रोपल्शन लेबॉरेटरी की इस तहकीक के लिए सैटेलाइट तस्वीर और डेटा का तज्ज़िया किया गया था और नताइज से इंदिया मिलता है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ कितनी तेज़ी से अंटार्कटिका की बर्फ़ानी सतह को कमज़ोर कर रही हैं, जिससे समंदरों की सतह में भी इजाफ़ा हो रहा है। सैमसंग की वाइस चेयरमैन हुकूमत जनूबी कोरिया 15 अगस्त को माफ़ी देगी। इसके बाद JI ली के लिए कंपनी को संभालने का रास्ता खुल जाएगा। JY ली को 2021 में रिश्वत सितानी के इल्ज़ाम के तहत 30 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इससे कबल 2017 में अदालत ने JY ली को कसूरवार ठहराते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2019 में जनूबी कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार देते हुए एक नए मुकदमे के समाअत का हुक्म दे दिया,
जिस का फैसला गुज़िश्ता साल सामने आया था। जे वाइली को 2017 में इस वक्त के सदर के साथ रिश्वत, करप्शन और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई थी, जबकि करप्शन इल्ज़ामात और हुकूमती राज इफ्शा करने पर साबिक़ खातून सदर को भी 24 बरस की सज़ा सुनाई गई थी।